तकली बेजार सारकी तकली बेजार सारकी एकल्या हाटलें एकलो खरें देवान सांगेल तें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलें तें स्वता बारीक नदर मारलेल्या करपाक कितें म्हाका कळना केश को सजमावपाचें सांगून फायद कांयच ना सांगून फायद कांयच ना एक वगत येता संवसारांत कितें येयलें जेवपा खावपा मजा मारपा लोकांय बायलां घेवन भोंवपाकूय पब्लिसिटी करपाकूय नशीब शा सायबा तूं वयर रावन चोयता तुज्या नांवान ह्या संवसारांत कितें कितें घडटा इत्तो थंय आमचे पासत कोश्ट त्रास सोंशिल्ले तरी पूण आमी मोडपणां जगताय कितें हाच्या वयतले रे लाख जोडले व्हडले व्हडले बंगले व्हडले व्हडले घरां हालीं मेले गेले कांयच घेवन वचपा नाय विंगडे येयलोले विंगड्या वयतले फकत कुडीचे कपडे आमगे फॅमिली घालतली कितें हाच्या जगताय कांय कळना म्हाका अरे जिवा वीट येयले चोयन जिवा वीट येयले गोंयकारांक मान हाताय सायबा तुज बोगूस तेंकां सगळे तो चोयता मागणी करूंक गेल्या दोळ्याक तें येता आनी खूंय गेल्या कामा कडेन तें येता भेदभाव कोताय काय म्हाका सजमना हांव कितको सजमायचो आनी कितको तो आतां सजमायलो जाल्यार सजमताय हितींग पावलो विसरले सायबीर वेलंकी सायबीर माय तुमची सजमाय मको जायना जो तुमको पावर आहा तो मको ना फकत तुमी म्हाका फुडें काटाय तुमगे उतराची हांव सुजमूण दितां पूण कोणा कानार येता वत दर चोयताय व्हिडियो 2-3 फाटी विसरले हें सजमावपाक म्हाका जायना सायबीर माय तरी पूण तुमी धाडटाय म्हूण तुमच्या वर्सान तुमगे उतरां पाळ दिवपा हांव हिंग मुखार येतां थँक्यू व्हेरी मच मिगे मोगा गोंयकार भाव भयणां फेस करून तुमकां म्हाका सांगूंक जायना कितें उलोवचें आनी कितें करचें तें कोण मोठ्या मिडियाचेर थिंगा हांवें पयलीं कंप्लेन केल्लें वोटींग तयार केलें थिंग मिडियाचेर येयलां न्ही हांवें पयलीं कंप्लेन केलोलें 2027 वोटींग मिडियाचेर तयार केलें बरें उलयलें गेलें तुमी कंप्लेन कोन्न ती कंप्लेन बोका पुसपाची टॉयलेटींग घालपाची कंप्लेन कोन्न तुमगे कंप्लेनाची तुमी कंप्लेन कोन्न दवरली हजरान पासून कंप्लेन केलें तुमगे कंप्लेन चलताली पब्लिसिटी घेताय ती 2027 आपणाय वोटींग तयार कोताय ती आनी आमी इतले लोकांन हजरांनी व्हिडियो काडून तेका नागड करून ताशिलो वेलेंकारा लंडनसा व्हिडियो केले आनी हुंयसा व्हिडियो केले म्हणजे 1,20,000 व्हिडियो व्हायरल केलो लोकांनी मुज हाटल्या जायत्या जाणांनी व्हिडियो केले हांवें कितें करपाचें म्हाका लागून हें जस्टीस मेळ म्हणपाचें मुगे व्हिडियो चोयाय आनी तुमगे व्हिडियो चोयाय तुमी व्हिडियो युट्यूबार घालून धूड केले हांवें मुगे व्हिडियो फेसबुकाचेर घालून धूड केलो न्हय आनी तुमी कितें काय म्हळ्यार आज हांवें पयलीं कंप्लेन केलोलें 2027 वोटींग तयार कोताय म्हणजे तो पब्लीक आसलो तो सपोर्ट घेवन आतां हेणी कंप्लेन केला म्हणटरी एक वोटींग करची आनी पयलें जायना तुमी गोंय सायबा मोगान वचो न्हय पब्लिसिटी गेलोली ड्रामा करपा तुमकां ड्रामा करपा संवय जालो आहा एकलो येता मिडियाचेर येता आनी हे भाशेन उलयता हजारान जाणांन कंप्लेन केली हें केलें सगळ्यान केलोली सगळ्यान आपणाक गेले घुस्यासाचे हात दोन गोंय सायबा मान जालो म्हूण केलोली आनी लोकूय येवना तुमगे उतरां लोकूय येवना तुमगे कंप्लेनाचे तो भितर पडटालो तेगे कितें जातालें एक्शन येतालें वयर सावन पुलीस येताले कांयच नासलें तुमी जगोण मोताय पब्लिसिटी करपाक 2027 वोटिंगा जगोण मोताय हें चितें पेसां हारी कोताय ती तुमी हांवें पयलीं सांगलोलें तुमी पब्लिसिटी कोताय म्हूण तूं खुंयचे पार्टी जॉयन जाय 27 तुम सजमोशी आपणा वोटींग कोतले म्हूण आमी तुमकां लागून येयलो न्हय आनी तुमगे उतरां लागून येयलो न्हय आमी गोंय सायबा मोगान येयले आमगे देवा मोगान कोणी आपयला यो म्हूण आमी येयलो न्हय तुमी आपोवणें आपयलो म्हूण आपोवणें ऑडियो धाडलो म्हूण येयले म्हणटाय तुमगे ऑडियोची तुमगे हेजी हांव येयलां थिंगा आनी तुमगे आयकून हांवें व्हिडियो केला तुम ऑडियो व्हायरल करचे पयलीं हांवें व्हिडियो मुगे काडलोलो टायमींगचो मुगेलो फेसबुकाचेर आनी तुमगे व्हिडियो दाखोयाय मुगे व्हिडियो लागता तुमगे व्हिडियो आहले तुमी युट्यूबार घालून धूड केले हांवें युट्यूबार घालून धूड केलो न्हय
इतलोय लोक बाबडो थिंग रावलो, इतलोय लोक बाबडो उपास मेलो. तुम जाय थिंग झगडी केल्यो, लोकां त्रासांक आयले, लोकां मार मान हॉस्पिटलांक आयले तुमकां लागून. काजी पिरपाट तुम लोकां वस दिगो म्हणो जाय तूं सगलो लोक घार पावतय तुम वचपा जातलोले, कारण तुम आपयलोले तेंकां जाल्यार तुमगे जबाबदारी आसली सगल्यांक घार पावून त्या उपरांत फायनल आपूण लिडर आहा तेणे वचपाचें. लंडना सावन व्हिडिओ काडले, आख्ख्या वायरल जावं अमेरिका जावं कितू जाणांक काडले, सगळ्यान आपणे मोग दाखयलो. आमगे च्या मेळना, जावं लंडन अमेरिका गल्फा तेगे च्या मेळना, देखून आमी हिंगसा आमगे व्हिडिओची तेंका दिलोले चाबूक. आनी आतां झगडो माताय वोटींग तयार कोताय थिंगा, एकलो येताय, कोण म्हणटा आपूण बरो ना, ताळ पळो हांवूय 4 दीस जाले पांयां होडयली आनी कितें होडयली, तुमच्या पांयां होडयली आनी तुमकां तुमचो ताळ पळो, यार लोकां पळो ना, यार लोक उपास बाबडो थिंग आसलोलो, यार लोकां जालें ना, लोकांक थोड्यान धाणी बासूं आयले, पुलिसांनी मार बासूं आयलो, आनी तुमकां कांय जालें, तुम ड्रामाकूय यी न्हू, ड्रामाकूय यी न्हू. तुमकां आतां केसो गरज आसली, म्हज्या दाडान कंप्लेन पयलीं केलोली, यार कोणें केलो ना, तुमगे दाडान कंप्लेन केलोली. हेच्या पयलीं 2 वर्सां आदीं सुभाष वेलिंगकरान उलयलोलें, तेदो तुमगे दाडानूय तेदनाय केल्लें, तेदो कितें एक्शन घेवं ना, कित्याक तुमची बोकांक गूण आसलो, तुमी फकत कंप्लेन करून दवरताय, पूण तुमची बोकांक गूण आसलो. हे मिनीन फिलीप कोस्तान व्हिडिओ घालन म्हगे हेचे सा आख्खो संवसार आलोलो आनी आख्ख्या संवसाराक काळीज जिखोन गेलय. हांवें धूड करपाक गेलो ना जाल्यार आतां यश म्हणचे पळय, यश म्हणचे पळय. हांवें वेलिंगकारा व्हिडिओ फोटो बासून घायल्लो, चेरीस घान, फाटल्यान दुकोर घान, हें कोन्न हांवें एडीट करून घायल्लो, तो देखून घेवन तुमी प्रोटेस्ट आहा तो घेवन गेली, जाल्यार वालोर कोण आहा, तुमकां हो म्हाका. हांवें म्हणा हांवें इलेक्शनां बसता म्हणून, पयल्या लोक आख्खो गोंय आसलो तो मिनीन बादशाह इल्लो जाल्यार बरो जातालें, मिनीन सारको घाता आसलो दवरून, हें लोकांक म्हणा हांव इलो जाल्यार बरो जाता, आनी खरें आयल्या कोता आसलो. पूण तुमी कितें म्हणल्यार वोटींग तयार कोताय, कोण म्हणटा म्हगे दाडान पयलीं कंप्लेन केलोली, कोण म्हणटा आपूण लोकां आपयलोले ऑडियो घेवन, हें कितें रे, कितें उलयताय तुमी? तुमी गोंय सायबा मोगान गेले वो पब्लिसिटी करूंक गेले थिंग आतां, आनी मिडिया आहाय ती आनी झगडी पेटोवपा थिंग आतां. मिडियागे फकत पोट भरपाचें, बोळस भरपाचें, तुमकां गरज ना. कोण्यानी कंप्लेन पयलीं केल्लें तेणें कंप्लेन केल्लें. आनी बिचोलीं कालांगूट आनी खूंय आल्दोना बी केलें तेणें कांय करूं ना. सगल्यांच्या लास्ट पावले ते तियात्रीस, लास्ट पावले ते घूस घान गोबोर जायन पावडर इलो, तेजो तो पावडर धुयन काडपाक तियात्रीस डायरेक्टर आहाय ते येयल्ले. तगली बेजार जाले, खरें बेजार जाले. ह्या संवसाराक वाट लायताय न्ही ती तुमी लायताय, मिडिया आहाय ते लायताय, मिडिया आहाय ते लायताय आनी कोण लायनाय. थोडी बाबडी कांदळकाणी गेले, तुमगे व्हिडिओ घायले थिंगा आनी ते कांदळकाणी गेले. तुमगे ती इतली कंप्लेन केलो ती उशा 15 दवरपाट आसली. हेजे मुखार तूं मॅसेज पॉलिटिक्स तर कोताय जाय तूं, हेजे मुखार हांवें कोण सपोर्ट करपा ना आनी तुमकां बोगलेकू घेवपा ना, बोगलेकू घेवची ना. आख्ख्या संवसार लोकांक पुडसलो, आख्खो संवसार सगल्यांचे काळीज दुखलोली आनी मुजी चड दुखलोली, मुजीतू दुखलोली. एक जीव सदाशिव मरपा तयार फुडें सरलो मरपा. भले तुमगे तें जस्टीस मेळना देखून जाल्यार हांव तेका म्हगे गाडये पोंदा घालून मारता आसलो. तुमकां रायट आसली, तुमकां जाताली कापोस्ताद आसली, तुमकांय कापोस्ताद आसली, तुम लोकांक घेवन फुडें सरपाची. हांव एकलो फुडें सरपाचो, एकलो. तुमकां कापोस्ताद आसली, तुमी चेड्ड्यां पयलीं मुत्ताय, लोकांगे सपोर्ट घेवन वयताय तुमी, हांव लोकांगे सपोर्ट घेयना, हांव एकलो 1 to 1 मॅन शो. म्हजें नांव जोडून तुमी गेली, आमी कित्याकू नाय. तुम पयलीं सद्याक तुमगे मिस्टेक कितें दाखयता हांव, डायरेक्ट नांव घेवन प्रतिमागे मिस्टेक कितें. पयलीं सद्याक तुवें ऑडियो धाडलो, तो एंड्रू सिकेरान म्हाका धाडलो आनी एंड्रू सिकेरानूय एक ऑडियो केलो. हाल्या प्रतिमान सगल्या मडगांव प्रोटेस्ट करपाक पयले. एंड्रू बाबा हांवें सांगिल्लें आरे तूं BJP सपोर्ट करता आनी तूं थिंग वयता, आपूण गोंय सायबा लागोन वयता, म्हाका पार्टी खंयची लागना. हांवें वायरल केलें,
दुसरा एंड्रू येयलो. तुम कित गामड्या थिंगा एंड्रू इंचाताय तूं बीजेपी गे मनीस बीजेपी गेल्या शिवान थिंग लोक आहा ते तेणें उलयलो मागीर आपूण बीजेपी आनी खंयचे पार्टी वता येयलो काय आपूण गोंय सायबा हेट केल मयर हें तुम उलोवपा न्ही. तूं पयलीं काँग्रेस आसलोलें काँग्रेसा कोण 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 आम आदमी धांवली तेणी एंड्रून तुमकां म्हणा एंड्रून म्हणटा तुमकां ना हांव एकूच आहा देव म्हाका धाडटे सुवातेर देव धाडटे पाटी काँग्रेसा हांव लायफ टायमा पूण केदोणा जो मनीस केन्नाय केसलेय हे पार्टीसान ते पार्टीसान धांवलो ना त्या मनशाची ते पार्टी हांव सपोर्ट करता काँग्रेसूय पूण काँग्रेसान जरी तर ह्या चोरां बसयली जाल्यार त्या चोरां सपोर्ट करपा ना हांव केन्ना ना वयल्या काँग्रेसागे मनशांकूय म्हगे देरां येता तेका धाडायतो हांव त्या चोरां बसयली जाल्यार कांय कोणा म्हाका तुमकी कितको सांगूचें आनी कितें कात तें चड तियात्रीस आहाय ते थिंग उलयताय आज येयले काबार जालो त्या दोणां आनी आमकां मोग आहा आमकां मोग आहा मोग आहा मोग आसल्या इतू दीस कित्याक रावले तुमकां विजा लागताली मडगोंयच्याक आं काबार जालो ते येयले मरे तुमी मोटरसायकल स्टार्ट मारले थिंग मडगांव पावलोले आनी आमकां मोग आहा म्हणटाय आमी केलो म्हणटाय इतू तेंप तुमी तियात्र काडले कितें आमी पोशिले आमी पयल्यान लुकसाण मरे तुमगे तियात्र चोपायपाक बसी पयशे गाडये पयशे तुमी जोण गेले मरे आमी जोण गेले तुमी जोण गेले मरे आमची पासत केलो म्हणटा आमची पासत कित केला खरें आमची पासत केलो जाल्यार तुमगे तियात्रिसांक एकलो तियात्रीस दाखोवया म्हाका लोकांगे बायलां घेवन भोंवनासता एकलो तियात्रीस दाखोवया ही तुमगे बायलो दुसऱ्यागे तियात्रिसा एक्टरा घेवन भोंवनासता एकूच तियात्रीस म्हाका दाखोवया हांव तुमकां ओपन सांगता सगळे तियात्रीस मेळाय मरे डिबेट याय म्हजी बोली नाजाल्यार फेस टू फेस याय तुमगे तियात्रां जितली पड नासताय ती न्हू तेंगे घोव घरा कडेन बायल घरा कडेन एकमुका हाडलें भोंवताय आनी कुमारी किंग आनी तियात्रीस आहाय तुमगे हिंदू कातोरीस कुट्रे चेवडा सांगताय ते कातोरीस तुका कोण वयर काडटा आपणा बारू यो येसले आनी वयल्या म्हाका सांगताय तुम तियात्रिसान गोंयकार हें सांबाळना रे तियात्रीस कोण सांबाळना हांवें कोंकणी माय मातसो तुमी सांबाळना तुमी फकत पयशे करपा मेले तुमी गोंया 3000 तू घेताय जाय तूं लंडन वचोन तुमी 3 पाटी पयशे घेताय 9000 घेताय गोंया 3000 तुमकां पूण लंडन 3000 3 पावटी वयल्यान टिकेट हें तें सगलें 1 रुपया आपणागे देवूय नाय देवा तुपा म्हणपाचें सारकें सांगपा म्हळ्यार मरे तुमकां गोंया आसा पळय लंडन वयताय न्ही तेंका व्होन लुकसाण जाता आनी कोणा लुकसाण जाता जो वालेन तुमकां गोंया सावन लंडन वता 1500 तुमगे विजा पोटा प्लस थिंग हॉटेलां रावपा प्लस जेवणाचे प्लस हॉलाचे प्लस टिकेट्याचे 13 पावणां देखून तेका ती लुकसाण तरी पूण तो कोत्ता आनी लंडन आहाय ते तियात्रीस थिंगाचे लोकांक लंडन आहाय तेंकां तियात्र कोताय तेय 13 पावणांनूय दिताय तेणी ती होकोत सांगपा म्हळ्यार 3 पावणांनी तिकेट दिवपाची लंडन पडे आहाय न्हू आनी लंडनकार थिंगाचे लोकांक तियात्र कोताय न्हू तेणी 3 पावणांनूय तिकेट दिवपाची कारण तेंकां 1,500 एक एक्टराचे पयशे मोडपा नाकाय जेवणा पयशे मोडपा नाकाय ना म्हूण रुमान हॉटेला पयशे मोडूं नाकाय तरी पूण ते गोंयकारांक लुटताय लंडन पळय तियात्रीस पळय हाय लंडना एक्टर घालून तियात्र पोट काडलाय त्या लंडनकारांक लुटताय लंडनकार म्हणटा हांवें कोंकणी माय मास तियात्र सांबाळ्या पूण तुमी चिंत नाय बाबा तेका केसलो ते स्पेस जायना तेगे 2000 पावणां मदीं आख्या हॉलाचे टिकेटीचे एक्टरां फारीक कोन्न जाताय 10,000 सुमार पोट्टा फूल जालें 12,000 बी उरलो 8-9,000 तेगे बोळसान डायरेक्टर जाल्यार आनी गोंया आसा पळय आठाय 1,500 एक एक्टराची विजा मानू प्लस हॉलाचे जेवणाचे टिकेटाचे तेगे उणें 12 लाख सुमार जाताय तेका बाबडे कांय ना लास्ट नोन उणें 60 पावंड वो 70 पावंड तेकुत्ताय आसतले आनी लॉसान गेले जाल्यार सारको तो काबार तो जेव वाले म्हणटाय तो
आमगेलो कोंकणी मायभास सांबाळपा हाडटा. म्हळ्यार तुमी चिंत्याय लंडनात तियात्र काडायचे आपणागे बोल्स करपाक. हिसाब दाखोवया म्हाका तुमगेलो. हिसाब दाखोवयाय. 700 पावंड पडटाय तुमगेले हॉला. 100 पावंड एक्टर घेता. न्यू एक्टर आहा तेका 50 पावंड बी दिताय आसतले. न्यू एक्टर आहाय तेका. आनी भुरगीं थोडीं नाचताय तेंकां पयशे हारीकूनाय तुमी. तेंगे माय पाय म्हणटा आपणे भुरग्यांक घाल. पूण तेंगे भुरग्यां वयल्यान मातसो तुमी पयशे खाताय. तुम मायन पायन घेयना देखून जाल्यार तुम हॉर्सान तेंगे मायक पायक नाकाय पयशे. तेंगे भुरग्यां दिवपा जाय. माय पाय म्हटली नाका 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 म्हूण. मायन पायन सांगिल्लें भुरग्यां जेय नाका. भुरगीं जेय नासतना रावलीं उतलीं मुतलीं. मागीर भुरग्यांगे मेहनत तुमी भुरग्यांगे पयशे हारी कोरया. मायन पायन नाका भास म्हूण जाल्यार मायक पायक दिनाकाय. भुरग्यां एक्टींग कोताय थिंगा. भुरग्यां दियाय. आनी आजून पर्यंत कोण भुरग्यां फुकट लंडनांत तियात्रांत नाचयलो मायन पायन तेंका भुरग्यांक दिनाक देखून म्हळ्यार आनी दिवपाक कोण आहा न्ही तेका शिराप लागतले त्या भुरग्यांगेले. त्या भुरग्यांगेले नाका म्हणले देखून जाल्यार तुमी कवरां घालून त्या भुरग्यांक पयशे हारी करपा जाय. कित्याक तुमकांय भुरगीं आहाय. तुमगे भुरग्यांक कोणें फुकट घोळयलीं दुसऱ्यागे तियात्रां खूंय तुमकां बरें दिसतलें? मेहनत त्या भुरग्यांगे आनीक भुरगीं देखून नाका म्हटलीं आसूं. 3 वरां स्टेजीचेर रावन एक्टींग कोताय. ती दोळ्यांचेर लायट मारता. त्या भुरग्यांक आजून कांय खबर ना. भुरग्यांक आतां नाचताय ती तियात्रांत तेका आजून कांय खबर ना तियात्रा वयली कितें तें. तेका मुखार जाणटे पिरायेर 20 वर्स जाताय न्हू तेदोन तेजे दोळ्यां आयज उणी जातले. कारण ती फोकस पड लायट मारताय थिंगसांनी त्या दोळ्यां डॅमेज कोताय. त्या भुरग्यांक हें खबर ती भुरगीं ल्हान आहाय. दोळे डॅमेज कोताय इस्त उणी जाता. त्यो लायट पळय मारताय त्यो. वयल्यान ती बाबडी इस्कुला वयताय. वयल्यान तुमगे प्रॅक्टीस करूंक पडटा. शिकोवंक पडटा. वयल्यान तुमचे उलयच्या पडटा. आनी तुमी फुकट घोळयताय. वयल्यान तेंगे ड्रेसअप आहा. सगळे मेकअप आहा. तुमगे तियात्रा लागून माय पाय तीं घरा रावताय कामां वचनासतना तेंगे ते कामां हें गेले. सुबेज उलय जाल्यार हांव नांव घेवन सांगतलों कोण कोण भुरग्यांक तुमी पयशे दिवपाय ते. नांव घेवन आनी कोण डायरेक्टर ते म्हाका गेम खेळनाकाय. फेस टू फेस उलयता. आनी लंडना पळय तुमी तियात्र कोताय न्हू लंडनच्या लोकांक न्हू आनी तेणी 13 पावंडां टिकेटी केल्याय तूं लंडन आहाय तितल्यांकूय सांगता हांव तुमी तियात्रा वचनाकाय. तेको हिसाब मागाय. हॉला पयशे कितू जाताय. तूं एक्टरांक कितू हारी कोता तें विचाराय. आख्खो हिसाब घेयाय. लंडना पळय घाताय तेका 13 पावंडां टिकेट तेणें दिवपा जायना. लास्ट 5 पावंड 6 पावंडां एक तूं. नाजाल्यार तुमी तियात्राकूय वचनाकाय. त्या कोंकणी मायभास पालक सांबाळूंक कोनाय. ते आपणागे बोल्स भरपा. गोंया सांगटाय ते म्हणटा दुसरे भाशेन आनी गोंया सांगताय तेका इनी पोती जालो आहाय. गोरवान भोंवताय. देवा तुपा म्हणाय. बेईमान जाताय. ओलगांदेकूय एक दीस म्हणलो म्हाका हाल दिसा तेगे कितें जालो कडी. तेजी भाशा आमी डिनर जोडूंक गेलो नाय रे डिनर जोडूंक गेलो नाय. आमी गोंया आमच्या हातपांयाचे उबी आहाय. आमी डिनर जोडूनी न्ही तुमकां हिंग हाडटाय. आमी तो डिनर जोडूंक नाय जायत तुमी गोंया झक मारपाची. कुयट म्हणलो तुमी केन्ना चोवपा पावपा न्ही. तेशाको लंडन आहाय ते. मेहनत कोताय तोणये काम कोताय. त्या तुमी कोत्ताय नाजाल्यार गोंया झक मारपाची. दुकरागे आडी तुमी स्टेज बांदून दुकरागे आडी तियात्र दाखोवपा पडटा आसलो. गोंया तुमी तियात्र काबार जालो आहाय तुमगेले. गोंया कोणूचय ना तुमगे तियात्र. वीट येयल्या लोकांक. कित्याक तुमी पड्ड्या मुखार बोर देवागे एक्टींग कोताय. पड्ड्या हाटल्यार तुमी पजडेपण कोताय. पड्ड्या हाटल्यार वचोन चोया तुमगेलें. आनी डायरेक्टर आहाय तेच आनी थोडी कांत्र मोटाय. सत्या सत उलयता दोळ्यान चयलो आहा तें उलयता हांव. आनी कोणें तूं मागीर कमेंट मारलो जायत फेक आयडी घेवनी नाका. तेगे एक एकल्यागेलो गूट भायर काडटो. एक एकल्यागे गूट भायर काडटो हांव. संवसारांत तुमी हांव सांगता बरे भाशेन जियेय. बरे भाशेन करयाय. भेदभाव करूं नाकाय. देवा भियोन तुमी करयाय. पूण तुमी खूंय कोताय. लंडना वयताय तुमी तेंगे जेवणां वयताय तुमी फ्रेंड्स तुमगे जायत आहाय. तीं आपणागे जेवणां वत्ताय.
पूण तेंगे वचोन कुजीन वयता आंडयांक चयताय तुमी कितें रांदिला कितें केलां कितें तुमकां गरजू ना तेंगे आंडयो घोडचोवपाक तुमी गेले तुमी जेवण हाडलें तुमी सालां बसाय थिंगा तुमकां आंडयो गोत करून कुजीन वचोन चोवपाक गरजू ना तूं कित्याक पळोवना कितें रांदिलें तें आरे शीतकोडी आनी कितें केल्यार हाऱ्या तेका माजी जाल्यार तूं हा तुका आंडयो गोत करून चोवपाक केसो गरजू लोकांक तुम ताका जोड दिलो हा तेंगे घरां कुजीन वचोन आंडयो गोत करून चोवपाक देख आनी रीत आसा जाय तुमी तियात्रीसां नाक दोडायन मोरपाचें थिंगसान नांव पेडा कोताय तुमी तुमगे घराको जेवण येयलें जाल्यार तुमगे घराको कांय आसना तुम हाडल्या जल्लांतल्या उडी मान पसऱ्याक वसा हॉटेलाचेर जेवण ऑर्डर करून हें कोताय जेवणार राव बाबा जेवणार राव पूण तो वर्सान रावलो जाल्यार तुमगे घरान रांदलोलें आसना कुजनांतल्या उडी मान जल्लांतल्या वचोन कितें कितें घेयन आनी मागीर हॉटेला वयल्यान हावयताय एकल्यार नांव घेवन सांगतलो कोणू म्हजी हे वाटे येयले जाल्यार नांव घेवन सांगतलो आनी कोणा केलां आनी हुंचकोडी केलें तें कोण तियात्रीस ते सगळे थोडे बिलमाकोड आहाय ते बांबोले स्विमींग पुलां चेडवां घेवन शुटींग काटाय यंग मान काटाय आनी स्विमींग पुलां वचोन सिमलेस ड्रेस घालून ती तियात्रीसांय ती उदकां न्हांवता आवय तो तियात्रीस मागीर हिंगा तिंगा कुयट आनी लंडना सांगो पोता आवय म्हाका तेगे हें हाडटलें तें हाडटलें म्हाका कार हाडटलो आनी कितें आनी मागीर तुमी देड वरस देखून उलयनाय मागीर कोणें सांगिल्लें म्हणटा तुमकां तुमी देड वरस देखून तुमकां उलयना एकामेका कडेन आरे तुमकां बायल आहा भुरगीं आहाय तुमगेलीं आनी हें हाडटलें तें हाडटलें आनी तुमी कित्याक वयताय तशें करून मोडये बोडये घालून यंग मान शुटींग कातर घाताय ते बिलमाकडां सांगोता हांव हिंग कॉमेंट मालें कोण मनीस तें नांव घेवन येतलो बिलमाकडां सांगोता लंडन स्विंडन लंडन हें तुकाच कळ्ळें पूण नांव घेयना फाटीं येयलें जाल्यार मागीर फाटीं घेतलो म्हणजे हिरोल जाल्यार हांव सारको तेंच मनीस हुंच कांतार तेंय पोस्ट कोतलो आनी कोण मनीस तेंय पोस्ट कोतलो म्हाका हेळ केलो जाल्यार बिलमाकोड सारको तोणये पळो आहा म्हाका चोयनू चेड्ड्या मतीता म्हजे वाटे येवप म्हळ्यार तुमी 100 पाट चिंतूं जाय कोणू बायल कोणू तियात्रीस ती बाबडी आपणागे तेंगे इंटेंशन थोड्यांगे इंटेंशन आसल्या देखून ती बाबडी कोत्ताय पूण तुका गरज तुका एन्जॉय जाता मरे थिंगा आड्डल मरे तुका सगळें कितें केलें मरे एन्जॉय जाव तुका लोकां सांगून केसो गरज रे हिंग वचोन थिंग वचोन आवय ते म्हाका हें मागीर हाडलें हाडटलें हें जालें तें जालें तुका सांगपाक केसो गरज दोळ्यान सगल्यान चयलो हांव थिंगा तुका कितें हाडलो आनी कितें हाडलो आनी हुंच्या कारण येयला तो आनी कोण मनीस तें आनी आमचे असो मनीस मागीर तेगे फ्रेंड आसताय ते चेडवाले ताका सांगिल्लें तो म्हाका अशें सांगतालो तिगे हें हाडटलें तें हाडटलें उमके कोडी मागीर तुमी उलयना एकमेका कडेन मिन्ना केश कळ्ळें आमी स्विमींग पुलान दोगांय आहलोलीं मिन्ना केश कळ्ळें तुवें सांगनासतना म्हाका कळ्ळें हांव चोवपा येयलो थिंगा बांबोली थिंगा स्विमींग पुलान चोवपा येयलो तुमी म्हाका सांगनासतना मागीर तुमी उलयना जालीं देड वरस देखून आतां बत्तून गोट जालीं आतां मिन्नाको खबर काडूंक वताय लोकां कडेन सगल्या कडेन मिनींग तुका लिरिक्स भाड्याचे लिरिक्स कांतार कोणें बरोवन दिला आनी फोनाचेर पयलीं तुमी उलयताय हॅलो राजा डार्लिंग नानी शाना हांव थिंगा राजा आनी डार्लिंग तुमकां काजार जालें आनी हांव अकबर आहा आनी म्हाका तुमी अशें करून उलयता राजा नानी शाना डार्लिंग हें सगलें आहा म्हाका कडेन रिकॉर्ड चिंत्याय म्हजे कमेंट खंयचे पयलीं हांव तेसो न्ही शाना राजा नानी शिनू नुनू पेटो बी म्हण जाल्यार हांव हें जापाचो तुमचे भाशेन बिलमाकडां मातशें आनी हें सगलें सबीत दिवार तुका सांगता सबीत दिवार तुका विचारूंक लायता हेंय खबर आहा म्हाका सबीत दिवार तुका धाडटा सबीत दिवाराक तूं सारको घोट आहा तुवें लंडन विचारूंक पावलें हिंग कुवेट विचारूंक पावलें सगलें म्हाका सगलें खबर आसता म्हणजे आख्खे संवसारांत दोळ्याय तूं म्हाका फ्रेंडशीप बेश्टी करना म्हज्या मोगान पडोन तें सगलें बारकाय घेवन सबीत दिवारा सांगपाक तो तोपयो त्या तोपया खबर ना तेजो पाय न्हू मुगे आख्ख्या संवसारांत दोळ्याय खंयचे कडेन कितें जाता तितलें सबीत दिवारा सांगता हांव कापसता ते आनी म्हजे कातार कर ना डिबेट यो तुका डायरेक्ट सांगता एलसीटी कातार बरोवन दिलोलें 100 पावना त्या म्हज्या काळजाक दूख जाली रुजाय ते बेनावलीची फालतूर कातार काडून हांवें कातार खूद हांवें बरयली तकली झरोयली भाड्याचे लिरिक्स म्हगे लिरिक्स गायलो हा थिंगा आनी म्हगे लिरिक्स आसतना तुका लोकांक विचारूंक भोंवंक केसो गरज मिन्ना कातार कोणें दिली कोणें बरोवन दिली आरे म्हाका दुसऱ्यान कांतार बरोवन दिली जायत हांव तेगे नांव घेता
वो मिगे कांतार कोणे करेक्शन केलें जाल्यार हांव तेच नांव सांगता बाबा अमक्यान करेक्शन केलें मुगेलें कांतार सारकें ना जालें तुमचे भाशेन लोकांक पयशे कितें हांव कातर घातना म्हजी मुखार आई बसय कांतार बरोय तिगे ती हकत कातरां सेबिली झाडपाल्या दोतर पप्पू झाडपाल्या दोतर पप्पू आतां एक कातार काड वेलेंका लिपलो सीएमाचे टॉयलेटीन म्हूण आनी तुका जायना न्ही हांव काडटा हें कांतारा नांव दिता तुका वेलेंका लिपलो सीएमाचे टॉयलेटीन हें तुका कांतार जायना तुका 2 दिसां भितर कांतार हांव धाडटा तो म्हूण आनी एकला कुमाऱ्याचो किंग तो कुमाऱ्या किंग चयत म्हाका पूण तो कुमाऱ्या किंगान न्ही कांय केलो ना कांय म्हणलो ना येयलो जाल्यार तेजी हाट घेता तेगे जायते रिकॉर्ड आहाय मुगो जायते प्रुफाची आहाय ते तियात्रीस खंयचोय म्हजे वाटेच पयले 100 पाटची आनी एक तियात्रीस हिंगाची आहा तुमगे हितू प्रोफेशनल तियात्रीस 10 आपणागे तियात्र जातरी पयशे फारीक कोतालो आनी तितू एक तियात्र मिस केलो दुसऱ्यागे तियात्र नाचलो आनी आपणाय तियात्राची सीन आनी तेगे पयशे तीन तियात्रांचे काट कोतालो तेय हांव कळ्ळें कोण कोण मुजे दोळ दोन आहा कोण कोण म्हाका कितको हें करता ते म्हाका सगळे कोटा म्हाका देव दाखयता हांव सगळे जाणा कित कित जावपा आहा ते देखून चिंताय मिन्ना वाटे वयचे पयलीं मिनीन बेस्ट न्ही 10 रुपया हें दी रे 20 रुपया तें दी रे म्हणटा तसो मिनीन तो मिनीन जाणाय कसो दिसता देखून सारकें चिंताय आतोडू एकलो लायव येयलोलो तूं मॅश म्हणा काय तेश म्हणा काय म्हणटाय पिताय तुमी सोरो पिताय पियाय रे फुकट मेळटा बरो पियाय लागोल म्हणटरीत मागीर तुमकां कितें उलयता तें खबर ना हांवें उलयलो ती उतरां तो रिपीट करता पूण म्हजें नांव घेयना हे देरां येयना काय त्या देरां येयना काय मिनिस्टरां हें म्हणा काय तें म्हणा काय आमी वोट कोन्न निवडाय नाटाय बाबा तूं एक बरो मनीस वो काँग्रेस पार्टी बरी तूं आमकां हीच नासतना बीजेपी लाख मेळटाय म्हूण धांवताय करोड मेळटाय म्हूण धांवताय जाल्यार आमकां उलोवपा रायट ना सारकें उलयता तुमी मागीर दिसता तुमकां उडक आसूंक ना पूण कितें जावं मगे मोगा बाबड्या आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां कित्याक जाणा तूं सदां न्ही शांतीकायेन सबोसकायेन भोंवो जाय जीव खुशाल जालो म्हजो वेलेंकारा बेल मेळना एरेस्ट केलो ना ताका धरलो ना बेल मेळ्ळो ना पूण हें तिंगा तेणी लिडर आसले तेंचे वरी जालो ना हे आख्खो संवसार पळय आमगे गोंयकार लोकांनी सपोर्ट केला जावं व्हिडिओ शेअर केले जावं व्हिडिओ काडल्याय जावं कातर काडल्याय बरे मनशान थोड्यान दूड करपाक काडले तें देव जाणा कोण दूड करपाक काडला आनी कोण कितको केलें तें देव जाणा पूण स्वता तें उलयता पूण ते मनीस थिंगा हाजीर नाय तेणी एक देखून व्हिडिओ काडना पूण एंटेनी बाबा जाल्यार चिंगू म्हणटाय तेका सगळे वळखता एंटेनी म्हणटा तेका तेका हांव काळजांतल्यान सल्यूट मारता तेगे जितली पळय कांतर काडले न्हू तितले कांतर हांव वचोन चोयाय एक तेणें तेगे जिवितांत व्हिडिओ काण पयलो मागीर कांतार गायलो ना पूण तेणें हांवें पयलीं म्हणलें त्या दोणा तेणें म्हगेलें उतरां तेणें म्हज्या उतराक तेणें पाळ दिवन व्हिडिओ पयलीं घालून मागीर कांतार गायलें काळजांतल्यान देव बरें करूं तुका चड आनी चड आनी तेसो कांतार हांवें केन्ना चोवं ना तुवें कांतार काडलें इतू पावरफूल आनी इतू रागान इतू एट्रेक्शन तुगेले रागाचे भितरलो काळजांतल्यान दूख जावन तुवें तें कांतार काडलें सगलीं कांतार चोय तुगेली आनी काल तें कांतार चोय तीं कांतरां तुगे इस्माईल आहा भले कोणा ताशेल देखून जाल्यार इस्माईल आनी कालचे तुगे सारको सिरियस फेस राग सारको त्या कांतरां हांव सल्यूट मारता नांव कितें आहा तें वेलेंकाराक जाबाब म्हजो कितें आहा तें काल काडलें सल्यूट तुका कोणा चोवपा जाय जाल्यार म्हगे हितू प्रोफायल वचोन चोयाय हांवें तें हें केलो आहा नाजाल्यार तूं हिंगाचे एंटेनी बाब कमेंट मार खंयचे कांतार तें ना तुगे लिंक शेअर कर म्हगे हेजे व्हिडियोचेर चड वालोर तुका इतल्यान काबार जालो ना जितले जाण मिनिस्टर ओल्ड गोवा हेस्ता
फ्री जेवण जेवपा लेवपा थिंगा बशी लेवपा मिनिस्टर आहाय ते CM पासून पांयाचे पांय दोन थिंगा वर्ल्ड गो मिसा नांवान थिंगा जेवणा कोण जेयलो आहाय ते बशी लेवपा थिंगा वचपा आहाय न्हू त्या पयले बोळसां कितें घेवन वसाय थिंग देवा बोल्सां पयशे घालपा तुमगे बोळसांतू थिंगा देवा दान घालपा पयशे आसपा न्हय ना लोकांगे चल्लो बोल्लो आहाय ते घेवन वचनाकाय कोश्टांचे पागार घेवन वसाय बोळसां घाल एक 10 रुपया 20 रुपया तरी त्या बोल्सां घालपा ना रे पूण तुम घाल्याय हुंको थिंग जेवण जेवपा लेवपा थिंग वचनाका डायरेक्ट सांगता CM आनी जितले पळय MLA चोरां भाशेन पळय आहाय तितले आनी वेलिंगकार मातशें थिंग रावनाकाय वेलिंगकार भायर आहले आनी कोणाकूय खंयचे MLA केदो CM पासून मुखार बसोंक जायना पयलीं येयले जाल्यार पयलीं तूं बस हाडले जाल्यार हाडलो रिजर्वेशन सीट दवरप ना कोणाकू ना हेच रस्त्यार भीक मागताय तेंक तरी दवरपाचो तेंक तो रिस्पेक्ट दिवपाचो तेंक दिवपाचो पूण तुमकां न्ही तुमगे औकादू ना थिंगा मुखार बसपा लायकी नाय तुम थिंगा तुमकां सारके हाडल्या चेरीस पळयताय इस्टॉल घाताय न्हू थिंग बसोवपाचे त्या इस्टॉलां बसून तुमी मिसायकाय तुमी येताय थिंगा कितू लोकांक डोनेशन गायला कितू लोक बोल्सां पयशे घालता ते देवागे हितून त्या मागीर पाद्रीकोच्या खावपा चोरपा ते टॅक्स लावपा ते सोकामा तुमी येताय शुटींग करपा कितू पयशे येताय ते आनी त्या तुमगे कोश्टांनी लोक आपणागे घामी पयशे दावो वांटो थिंग त्या देवाक घाता त्याच हिसाब आमी कोनाय तो आमी देवाक घालताय कारण ते पयशे आमी घान आमचे ब्लेसींग घेताय तो गोंय साहेब जावं देव त्या पयशांवर येयना ते आमगे इगोजी कुत्ताय ना तो पाद्री तो आहा तो घे वता बिशप ह्या स्वता हांव देव उलयता हांव दुसऱ्यान सांगिल्लें हेण सांगिल्लें तेणें सांगिल्लें तें उलयना काल मिडियाचेर देखून सकाळी मिडियाचेर देखून ती बायल उलयता बिशप न्हिदोल काय म्हूण बिशपान कित्याक उलयलें ना इतलें जालां प्रतिमा तेजें तोंड दिता हांव कंडेम कोता तूं करूं कोण ते बायल उलयता तूं गरज ना न्ही ती स्वता तें उलयता तेगे काळजां आहा तें उलयलां स्वता तें पाद्रीन भायर सरोन आसलें तें उलोवपा जाय आसलें तुमी अशें करून तोंड बंद करून आतां उलयतले तुमी आपणाक भाशण दितले तुमी लोकांक आख्या संवसाराक हिंदुआनू मुस्लिमानू क्रिस्तांवानू सपोर्ट केला पूण तूं मोग्ग बरें स्क्रिनीचेर युट्यूबाचेर चोयताय थिंग व्हिडियो आनी भाशण दिवपा मागीर थिंग मिसाचे आपणाक तो शर्मा सांगतले आनी कांय सांगपा न्हय तुमगे मागण्यांचेर जालना ते तुमी म्हटलें आपण थिंग मागणी केल्या म्हूण हो लोक एकठांय जाला तुमगे मागण्यांची तुमी सगळ्यांच्या व्हडली देंवचार व्हडली इबल तुमगे हेजी जायना तुमगे हेजी जाय ट्रस्ट कोना कारण तुमी आमचे भाशेन मनीस हांव ही पाद्री जावपा गेलोलो तुमच्याकूच्या मार्क्स शिकोवप चड आहा पाद्रीपण म्हजी कुडी आहा हांव विस्वास दवरना तुजेर आनी हांवें संड दिला बिशप म्हणून हांवें संड दिला तुमचे मुखार कोण हांव फकत पाप साहेबा मानिता पाप साहेबाक पांय पासून पडपी हांव तेजे पांय देवून घेवपी हांव पूण आमगे गोंयचो बिशपांनी तो लायकीचो ना कितें उलयता सत उलयता कोणा राग येता येयी डायरेक्ट जीब मिगेली तोंड मिगेलें सगलें मिगेलें पाद्री भाव माताय बिशप मोदी पोणा म्हाका जाणा पाद्री 21 दीस पिस्पोटां घाल मारलो केसली पयली बिशपान बॉलमॅक्सा बाबड्या गुन्या बक्षण मारलाय कित केलें बिशपान तेका गुन्या बोगस मागो लायलो बिस्मार्का मारलो केसली पयली एक सादो कोण नाल तेका तेजी केस केसो सेक्शन घाल तेका हें कोताय जाल्यार तूं केसो धर्मा उडयलो थिंगा बिशपा आतां वस आमगे सायमन म्हणलो तो आहा चांदोचो आमगे सायमन म्हणलो तो सेकेंडा हाल तूं मोत्री तो जातलो तूं आतां रिजायन जाव आनी तेका धर थिंगा तो सायमन आमगे चांदोचो भांगार मनीस तुज्या फाटल्यान तो आतां हाल दिसानू तेका मेळ्ळा 1 वर्स 7 म्हयने कितें जाले तेका कर तो एक हांव सल्यूट त्या सायमन हांव सल्यूट मारता तो भांगार मनीस एक कुतर तेजे तोंडांतल्यान वायट येवपाना एक कुतर वालोरा दिता रियली काळजांतल्यान चड विशाल तेणें आमगे गांवांत देखून जायती मिस बी केलें जावं हेस्तां जावं कितें उत्तर कितें गेलें तो हेरां मातशी न्ही आनी यंग आहा तो हें गोंय फकत
गोंय साहेबा भायरांनी त्या गोंयचो रायट कोणाकू ना, म्हाका तुका कोणाकू ना, CM आनी MLA दिकू ना, फकत गोंय साहेबा तो रायट आहा. आनी तुम गोंय साहेबा इस्पिना धाड हिंग धाड थिंग धाड म्हणटाय न्हू, त्याक जरी तर इस्पेना हुंय धाडलो आनी ती कूड आमी झगडोन ती दवरल्या, कारण तेका गोंयचो मोग आहलो. तो हुंचे कोडी हें जावं ना, गोंयांतूय, आनी तो गोंयांत आसलो न्ही. गोंया येदोळेंच आंध्रा, कलकत्ता, सोनामी, बुट्टी, सायक्लोनीन काबार पळ जाता न्ही, तेदो तें गोंय काबार जावपाचें. गोंयांत तूं आनी हांव आज आसपा नासले. ते गोंय साहेबा लागोन तें गोंय आहा. गोंय साहेबा लागोन गोंयची साहेबा हॉलिडे काडूं गेलो पारेकार. वरोस जात म्हळ्या पारेकार सार बेडाची. तुय आनी हांयें हालयलो ना, इतू करोडांनी गोंय लुटलोलो, पयस आहलो पारेकारा कडेन. अमेरिका हॉस्पिटलां वयलो, बरे बरे व्हडले दोतोर, लाख करोड मोडले. कितू लोकान प्रेयर केलें तेगे मनशान सालार राला. करोड त्या थिंगा हाय, तुम कोडे हाय, तुम हायले. पारेकार सालार राला. तोंड नाका दिगान फुलाचे बोंडायलो, बेडार बोंडायलो, नाका दिगान सारको आक्को बोंडायलो. वळवळ्यान तूं टाक मरोन दिलो ना, वळवळ्यान मारलो. रॉय फोन कोणाक रे, हांव ब्लॉग घातलो डायरेक्ट. रॉय डिस्टर्ब करना, तूं हिंग व्हिडिओ चयत, बरे व्हिडिओ चय. तूं हें केलो डायरेक्ट सीधा ब्लॉग घातलो. सगळे कोडी मॅसेजराची व्हॉट्सअप सगळ्या उडयतलो हांव मागीर. डिस्टर्ब करूं नाका. तूं चयला हिंग व्हिडिओ न्ही, 1000 पाट सांगता हांव. समतो ब्लॉक मारतलो. इवलागे काम करूं नाका, सैतानाय काम करूं नाका, चोवपा नाका, डायरेक्ट वच. व्हिडिओ चयत तूं, कमेंट कोत तूं. आक्को संवसार बोंडायलो पारेकार. लास्ट पुलाचे येयलो आनी लास्टाक मोच पयलो तो मेलो म्हूण CMन खबर घायली आपूण CM जावपा. आनी तो मेला आनी CM जावपा आपूण गेला. तुम सुसेग दिवपा न्हय, सुसेग दिवपा न्हय तुमी. मोबायल बंद कोता, मोबायल बंद करून सारको 8 दिसान येतो आतां. WhatsApp हें तें कांयच आनी उगीत करपा ना. आतां सोमतो मोबायल बंद कोता हांव. 8 दिसान सोमतो आयतो दीस येतो आतां. आतां व्हिडिओ काबार कोता आमगेलो. 8 दिसान येता. कोणागेलो फोन काडूं सारको डायरेक्ट सांगता. आतां हें म्हणटा क्लियर जालें, हेगे म्हणटा क्लियर जालें सगलें. आतां न्ही 8 दीस देखून दिसती पडना. आनी म्हाका हिंग सोदू मोदू जाणां काय मिनी खूंय आहा कितें कात जायतो खबर घाले. कोण फोटो एडीट करतले, कोण आनी कितें करतले, मिना भितर उडयलो. कित्याक आनी तुमगे खबर दिसतली मिनान म्हाजो मोबायल बंद केलो म्हणटरी. तेचो खबर बाय कोणू हें करूं नाका. तुम सांगोन वो म्हगेलो बंद करून दवरता. मोबायल बंद कर, सारको स्वीच बंद कोता. सुसेगाद म्हाका रेस्ट जाय. म्हगे जालो तें काम सगलें तार्यार पळय, कळ्ळें तुका, सगळें तार्यार पळय. आनी चड हुशाल हांव मोगा बाबड्यान. तुम जाणाय म्हाका राग येयलो जाल्यार ताका 700 दिता. आतां तुम जाणाय न्ही, हिंग कमेंट केला तुमी, हिंग चयताय तुमी म्हगे व्हिडिओ वयल्यान. वयल्यान डिस्टर्ब कोताय. सांगोन कितें वायदा मागीर. कित्याक चोय, हजारान लोक चोयता. 56 टायमिंगाचेर चोयता लोक. आनी तूं एकलो म्हाका तेश फोन कोता म्हणजे हें सगल्यांक इग्नोर करपाचें, हें करपा आनी तुका उलोवपा येवपाचें एकल्या कडेन. एक इगोजी मरे, हजारान लोक येता मिसाक. आनी एक देंवचारागे इगोजी आसोता. आनी देंवचार ते इगोजी तेगे गेले जाल्यार लाखांनी दूड दीत तुका. बेश्टोय उतोर आयकपा लाखान दूड दिता. आनी आमगे इगोजी देवागे उतोर आयकपा 1 रुपया देखून मेळना. तेसो तुमी हजारान लोक आहा थिंग येयनाय, लाख मेळटाय थिंग वयताय. हांव तुमगेलो एक फोन आन्सर करपा थिंग येवपा मनीस न्ही हांव. हिंग हजारान लोक म्हजे मुखार म्हगे उतोर आयकपा, म्हजे नदर घालपा येता. आनी तेंगे ब्लेसिंगानूय म्हाकाय जायतें मेळटा. जाल्यार हांव तुका एक मनशा लागोन इतले जाणां केंसाय कोतलो.
जायना तुम सैतानेश न्ही ते बायबल वाचीत हांव जायत पाटी बायबल वाचीत तेदोना येसो झेम्यात आसा सारकी न्हिद्यात आसा तरी पूण जायना तरी पूण बायबल वाचीन दोनी लायनी वाचीत म्हळ्यार झेम्यात अशें करून तरी पूण दोळे मोट्टे करून अशें करून सात दोळे घासून चयता परतून हांकां बायबला उम घेता थिंग दवरता परतून सात दोळे बरे धुयता आनी परतून हांकां येता हांकां बायबल रीड केले 4 लायनी वाचीत म्हळ्यार दोळे सारकी सो झेम येता म्हणजे देंवचार न्हीद घाता देवागे उतर हांव वाचीत म्हूण देंवचारा नाका देवागे उतर वाचलो न्ही येसो तायण येताय तुम येयल्याय खबर ना म्हणजे येसो तायण येताय बायबल रीड कोत म्हळ्यार देंवचारागे लुगार बाथरुमा आसता टॉयलेटी आसता ओड घास दोरे देखून हांव बाथरुमा वचोन सिगरेट मारता ते देंवचारा धुंवर घाता थिंगा बाथरूम बंद करून बाथरुमा सिगरेट मारता राती एंटणीन फोन केलो एंटणी सांगितलें बाथरुमा हांव व्हिडियो कॉल कोना हांव ऑडियो कॉल कोता कारण हांवें लुगार तो फकत बाथरुमांत देंवचारा दिलो विचार एंटणी कडेन चिंगू म्हणटा ते कडेन जालूनय फोन केलो ताका सांगिल्लें हांव ताका धुंवरायता थिंगा ओड घास दोरे आनी हांव स्वता त्या उलयता कोश्टा मिगे उडयता सिगरेट जाल्यार म्हाका सांगपा लज केसो दी लिपोन उडलो परस हें केलो परस कित्याक मेल जाल्यार हांव मरतलो पूण हांव मरना देव म्हाका रागवता आनी हांव सत्य उलयता खोटी उलयना पूण फोकस सारको कोता हांव मागीर सारको वाचीता हांव आख्खी हें आनी ते मागीर मेंबरी देवा बायबल मिगेलो आख्खो वाचना रे तुमचे भशेन आख्खो वाचना 4-5 पेजां ना मिगेले 2-3 हें वाचप हें करप पूण एक सांगोता आज दिसा मिगे जिवितांत सत्य सांगोता हांव त्यो लेटर पळय बरयलोल्यो न्हू त्यो जाल्यार हांव वाचूं वचना खरें वाचिल्ल ना म्हाका तें मनू लागना ते पेद्रून मागीर हेणें तेणें त्यो लेटर पळय बरयल्यो चिटी बरयताय त्यो ते बायबलांत त्यो हांव वाचना रियली तें म्हज्या मना येना तें वाचपाक मातशें वाचिता सोडटा दुसरें देवागे उतर आख्खें सगळें वाचिता हें सत्य उलयता खोटी मारूं जायना मोकोडे अगो तुमकां हांव फोटी मारतलो बेश्टो सारको हें करून आनी हे सायडीन हांव देवा फटयतलो तें जायना आनी म्हगेलो बूक तो इंग्लिशीन आनी कोंकणीनूय आहा समजेल तो न्ही कोंकणीनूय आहा कोंकणी म्हाका हिंग मेळ्ळो ना इंग्लिशीनूय तो हाडलेलो बूक तो हिंगसान म्हणजे बायबल रे बूक म्हणल्यार बूक आनी बायबल म्हळ्यार एकूच आमी बायबल म्हणटा तो बूक मनशान बरयलो आहा बायबल नांव आहा तें पूण मनशान बरयला ओरिजिनल न्ही तो ओरिजिनल बायबला त्यो पेज्यो थिंग आहाय त्यो जाय जाणांनी अशें करून केले डिफरंट जायते आहाय ते पवित्र पुस्तक नवो करार आदलो करार अशें करून येयलो आहाय ते आदलो करार आहा पळय आहा ते नवे करार आहा तूं आहा पूण न्यू आसता आनी जायते जाणां ते काडटले बाडटले अशें करून केले पूण रिस्पेक्ट कोता हांव पूण ते बुका न्ही बुकाची बरयलें त्या उतरांची हांव हें कोना जो बायबल पळय आहा त्या बायबलांनी ते बायबल नांव पळय आहा न्ही ते उतरां हांव वालोर कोता बायबलाक पेज्यो आहाय तेका हांव वालोर दिना त्यो मनशान छापल्याय मनशान तें केलां पूण तें बायबल उतरां रिस्पेक्ट दिता हांव बायबलाचेर बरयलें तें उतरां रिस्पेक्ट कोता त्या उतरांची जेजू उतर आहा तेंक रिस्पेक्ट कोता ते पेजी रिस्पेक्ट कोना त्यो पेज्यो आमी केल्याय ओवड घास दोरे सोदांय जाय अशें तेशें उलयताय तें जायना तें थोडे आपणागे वात खेळपा जाय म्हूण सायबिणी पिक्चर काडटाय कोण आनी कितें खेळपा जाय म्हूण देवागे पिक्चर काडटाय जायना तेशें आनी एक तुमकां खबर सांगुचें मोगा बाबयणालू पूण तुमकां राग येतलो सोत सांगिल्लो जाय तूं राग येतलो पूण तें ह्या व्हिडियोचेर सांगोचें वो दुसऱ्या व्हिडियोचेर सांगोचें तें म्हाका कळना गांधी म्हणटाय तो महात्मा गांधी देव न्हू डायरेक्ट उलयता गांधी आख्खो संवसार लोक मानिता संवसार म्हणजे आमगे इंडियेचो हें भायल कंट्री न्हू आमगे इंडियेचोय सगले पूण त्या गांधी बाबड्या जो रिस्पेक्ट आमी दिवपा जावो न्ही तो त्या बाबड्या मेळना जो आमी इंडिये मनशान इंडियनान आख्खोय
रिस त्या गांधी रिस्पेक्ट पड दिवपा जावो न्ही तो रियली तो मेळना एटलिस्ट हे कोणी मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर सीएमान तेणी चिंतूं जाय तें गिन्यान आसलो जाल्यार तेंच्यान करूं जाता गव्हर्नरान बी करूं जाता हें पयशांची गांधी छापप सारको न्ही म्हज्या हिशोबान पयशांचे गांधी फोटो छापप न्ही आनी कित्या न्ही तोय सांगत तुमकां कित्या न्ही तो आनी हेजे नियाळ सीएमान मोदीन तें सगळ्यान करपा जाय आनी तुमी सगळीं गोंयकारांनूय करपाचो गांधी पयशांची छापप न्हू गांधी रिस्पेक्ट आहा कित्याक गांधी पळय त्या पयशांची आहा न्ही तो एक फोटो पूण ताका रिस्पेक्ट मेळना पुतलो बी आहा तेजे रिस्पेक्ट मेळटा पूण पयशांची ताका सारको आमी कोचऱ्या भाशेन कोताय कितको कोताय तो गांधी म्हणटाय तो खूंय खूंय कोणू बिजनस कोताय चेडवां बायलो त्यो थिंग ताका गांधी दिन तांकां तेंचे पयलीं वयताय दुसरें हो गांधी घेवन आमी मोड खेळटाय तो गांधी घेवन थिंग कार्डां गॅमलिंगा थिंग खेळटाय ते गांधी आमी बोळसांगान हाडल्या बसताय थोडे कित कित हें कोताय ते गांधी फोटो आसत थिंगा जायते तो गांधी कोण खूंय आनी खूंय घाताय कोण अंडरवेरी भितर घाताय आनी खूंय जाय जाणां तुजे पयशे खूंय खूंय घाताय ते अंडरवेरी भितर दिवंक घाताय जाय जाणां आमगे गांवां बरी घाताय ते मागीर वास येता म्हूण पयशे काडटाय भायर मारताय बारवाल्यांची थिंग कोताय ते आमगे थिंगा जाय जाणां भुरगे एश करून ताका गांधी सारको हें कोताय हें करप न्ही गांधी जुगारा लायताय बारवाल्याचे आनी खूंय खूंय रियली तुमकां सांगता हें सारकें न्ही आनी जेन्ना रात्यां भितर पयशे चेंज केले म्हणटाले इंडियेचे तेदो ते 4-5 वर्सां तेदो ते पयशे जावनय तेदो कितें जालें लोकांक रागान सारकी तकली बेजार जावन हे पयशे रात्यां भितर चेंज जाले घेयनाय जाले आनी कितें कितें जालें थोड्यान तें उज गायलान लाशिल्ले थोडे सिगरेट कोण ओडूंक लागले थोड्यान टॉयलेट रोल केली आनी कितें कितें हांवें दोळ्यान चोयलो हांवें तें तुमकां सांगत हांव ताका तो रिस्पेक्ट मेळ्ळो ना पूण तुमी तें चोयनून निग्लेक्ट कोताय निग्लेक्ट करूंक जायना तेजें कितें तरी हाडपा जाय कितें तरी नेयान हें करपा ताका रिस्पेक्ट दिवपाचो पूण तुमी चिंतनाय मोगा बाबणाक थोडे रागान काटाय कितें जालें तायटा सगळें पयशे काटाय पक्कन पिसताय तेजे गांधी आसता गांधी तुमी पिशेलो फायदो काय जालो तुमी म्हाका सांगाय पुतली बांदले तुमी त्या पुतल्याचे कावळे बोकी आनी कोण कोण आगोन वयता ते क्लीन कोताय तेंगे टायम आहा तो टायम आहा अमक्या दिसा गायलोलो तेदोय तुमी क्लीन कोताय ताका पुतलो बुतलो बांदताय पळय ताका तुमी बरो आरश्यां घालपाचो आर्स करपाचो आख्खो भायल्या भितर दिसती पोटेश रावंड जाल्यार रावंड वयर स्ट्रेट जाल्यार स्ट्रेट आर्स घालपाचो भितर घालपाचो आनी वयर शेड करपाची कारण तेजे कोण धट्टी वो कितें कुना जावपाक ते भाशेन दवरपाचो पूण तुमी तशें करूनाय तुमी गिन्यान हें हाडलो दवरलो पुतलो हाडलो दवरलो बरो डिसेंट करपाचो ना जाल्यार थिंगा सरकारान तांकां क्लीन करपा फकत तांकांय पुतल्याकूय क्लीन करपा मनीस दवरपाचो पुसपा ताका सारको क्लीन करपा डेली उदो लायन जावं कितें धटी केलें बर्ड्सान कितें क्लीन करपा जाय घान केसो फायदो लोकां दाखोवपा शो करपाकू जायना हेका लागून तुका सांगता हांव कितको तें चिंतून करपा जाय बरेपणान करपा जाय मागीर मिनी नेशे उलयता जाल्यार तेशें उलयता जाल्यार व्हिडियो एडिट घालपाक घाले तुमी घालपाक ते म्हाका कितें उलोवपा तें स्वता तें उलयलां काळजां उलयलां हांव बांदितां आनी ते भाशेन म्हाका खेट जाता म्हाका हें जाता बरें दिसना हे भाशेन तुमी नाक कोताय तें ताका लागून हांव उलयतां स्वता तें उलयतां स्वता म्हज्यान लिपोवपा जायना तुमी चोयन चोयन आसले भाशेन कोताय इतल्यान देव बरें करूं म्हणून काळजां आय लव यू तुमकां मी गेलाय ना मी पावल रे हांव